صحیح بخاری وॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 1। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे सवाब के तमाम काम नियतों पर टिके हैं और हर आदमी को उसकी नियत ही के मुताबिक फल मिलेगा। फिर जिस आदमी ने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी रचाने के लिए वतन छोड़ा तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी। वॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 2। आयशा रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हारिस बिन हिशाम रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे आती है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी तो वही आने की हालत घंटी की टन की तरह होती है और यह हालत मुझ पर बहुत भारी गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो यह बंद हो जाती है और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे बात करता है और जो कुछ वह कहता है मैं उसे महफूज याद कर लेता हूँ। आयशा रदी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती तो उसके बंद होने पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। वॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 3। आयशा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वह सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनांचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज गुजारते, फिर खदीजा रदी अल्लाह अन्हो के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज जबकि आप गारे हिरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर दबा दिया, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबा दिया, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, या मैं क्या पढ़ूं? उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल जोरों से धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी खदीजा बिनते खालिद रदी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी जब तक कि डर की हालत खत्म ना हो गई। फिर आपने खदीजा रदी अल्लाह अन्हुमा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, फकीरों और मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों में लोगों की मदद करते हैं। फिर खदीजा रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चाचाजाद भाई वराका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास आईं। वराका जिहालत के जमाने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी जुबान में लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी जुबान में जितना अल्लाह को मंजूर होता इंजिल लिखते थे। वराका बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे खदीजा रदी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वराका ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वह बयान कर दिया। इस पर वराका ने आपसे कहा, यह तो वही नामूस, वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके नबी होने के जमाने में जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वह लोग मुझे निकाल देंगे? वराका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका जमाना नसीब हुआ तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। उसके बाद वराका जल्दी ही मर गए और वही रुक गई। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी वही के रुक जाने का किस्सा सुना। आपने बयान फरमाया, एक रोज मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मुझे आसमान से एक आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उसे देखकर बहुत डर गया। लौटकर मैंने कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। खदीजा ने मुझे चादर उड़ा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और बुत परस्ती से बचो। फिर वही के उतरने में तेजी आ गई और वही लगातार उतरने लगी।
वॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 4। सईद बिन जुबैर से रिवायत है, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु इस फरमान इलाही, ए पैगंबर आप वही को जल्दी से याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दें, की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उतरते वक्त उसे याद करने के लिए अपने होठों को हिलाया करते थे और उससे आपको काफी तकलीफ होती थी। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं होठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होठ हिलाते थे। सईद ने यह कहते हुए अपने होठों को हिलाया, मैं अपने होठ हिला रहा हूँ जैसा कि मैंने इब्न अब्बास को हिलाते हुए देखा है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दो, इसको जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है, यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ा देना हम पर है। फिर अल्लाह के इस फरमान, फिर जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो की तफसीर करते हुए फरमाया, खामोशी से कान लगाकर सुनते रहो। फिर अल्लाह का फरमान, इसका बयान करना भी हमारा काम है की तफसीर करते हुए फरमाया, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन आयात के उतरने के बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनाते तो आप कान लगाकर सुनते रहते। जब वह चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। वॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 5। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में ज्यादा सखी थे, खासकर रमजान में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती तो बहुत खर्च करते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक में हर रात आपसे मुलाकात करते और कुरान मजीद का दौर फरमाते। अलगर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करने में आंधी से भी ज्यादा तेज रफ्तार होते। वॉल्यूम 1 बुक 1 नंबर 6। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अबू सुफियान बिन हर्ब रदी अल्लाह अन्हु ने इनसे बयान किया कि रूम के बादशाह हेरक्लियस ने अबू सुफियान को कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। यह जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार कुरैश के बीच तयशुदा वादे की मुद्दत में मुल्क शाम तिजारत की जरूरत के लिए गई हुई थी। यह लोग इलिया बैतुल मुकद्दस में उसके पास हाजिर हो गए। हेरक्लियस ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस वक्त उसके इर्द गिर्द रूम के सरदार बैठे हुए थे। फिर उसने उनको और अपने तर्जुमान मतलब बताने वाले को बुलाकर कहा कि वह आदमी जो अपने आप को नबी समझता है, तुम में से कौन उसका करीबी रिश्तेदार है? अबू सुफियान ने कहा, मैं उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। तब हेरक्लियस ने कहा, इसे मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को इसके पीछे खड़ा कर दो। उसके बाद हेरक्लियस ने अपने तर्जुमान से मेरे साथियों को कहने को कहा, इनसे कहो कि मैं इस आदमी से उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवालात करूंगा, अगर यह गलत बयानी करे तो तुम लोग इसको झुठला देना। अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम अगर झूठ बोलने की बदनामी का डर नहीं होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर सच नहीं बताता। अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसके बाद पहला सवाल जो हेरक्लियस ने मुझसे आपके बारे में किया वह था कि तुम लोगों में से उसका खानदान कैसा है। मैंने कहा वह ऊंचे खानदान वाला है। फिर कहने लगा, अच्छा तो क्या यह बात उससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी कि मैं पैगंबर हूँ? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा उसके खानदान में से कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा तो यह बताओ कि बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या गरीबों ने? मैंने कहा कमजोरों ने। कहने लगा, उसके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मैंने कहा उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। कहने लगा, उसके दिन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी उसके दिन को नापसंद करते हुए उसके दिन से फिर जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या उसने जो बात कही है उस दावाए नबुव्वत से पहले तुम लोग उसको झूठा कहा करते थे? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या वह धोखा देता है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता हम लोग इस वक्त उसके साथ सुलह राजीनामे की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, मालूम नहीं इसमें वह क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं कि इस जुमले के सिवा मुझे और कहीं अपनी तरफ से उनके खिलाफ कोई बात दाखिल करने का मौका नहीं मिला। कहने लगा, क्या तुम लोगों ने उससे जंग लड़ी है? मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा, फिर तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, कभी वो जीत गए कभी हम। कहने लगा, वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वह कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो, जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे उनको छोड़ दो, और वह हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाकदामनी और करीबी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखने का हुक्म देता है। उसके बाद हेरक्लियस ने अपने तर्जुमान से कहा, तुम उस आदमी अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पूछा तो तुमने बताया कि वह ऊंचे खानदान का है, और रिवाज यही है कि पैगंबर हमेशा अपनी कौम के ऊंचे खानदान में से भेजे जाते हैं।
اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ وہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دن میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دن سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی، پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہیرکلیس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے یہ خط ہیرکلیس کو پہنچا دیا تھا۔ ہیرکلیس نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ، تم محفوظ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تم یہ بات نہ مانے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہیں پر ہوگا۔ اور میں اب تمہارے لیے اللہ کے بیان کا کلام کرتا ہوں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہیرکلیس جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور، جو بیت المقدس کے گورنر ہیرکلیس کا کارساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہیرکلیس جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت غمی کے ساتھ اٹھا، اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہیرکلیس ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ مسلمانی کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے والوں کو پروانہ خبر بھیج دیں کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہیرکلیس کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہیرکلیس نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہیرکلیس کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہیرکلیس نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہیرکلیس نے کہا، وہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہیرکلیس نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود ہمس روانہ ہو گیا۔
اور تب تک ہمس رہا جب تک اسے اس کے دوست کا جواب نہیں مل گیا۔ اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہیراکلیس کی طرح ہی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر اس نے ملک ہمس میں روم کے سرداروں کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ وہاں آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا، پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہیراکلیس نے ان کے اسلام کی طرف نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگے، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں یہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہیراکلیس کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے۔